नमस्कार, मु सुप्रिया। कुहाଯାउछि भारतर कूटनैतिक विजय होइछि। चीनर एसीय समिट उद्यापित हेबा परे एभଳି एक प्रसंग कुनी चर्चा चलिछि, किंतु वास्तव स्थिति कौन रहिछि एवं वैदेशिक नीति दृष्टिकोणरू एहार केते गुरुत्व रहिछि संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहेरा रहिछंती। मानस बाबू, आपनको स्वागत करूछि। ये जो परिस्थिति वर्तमान रही अमेरिका सहित आमर संपर्क खराब होबा, टारिफ प्रसंग को नहीं एवं अन्यान्य मत टिप्पणी को नहीं परवर्ती समय चीन आड़ को जीवा बा एसीओ समिट को आपण मूलतः केमती देखुछंती? दीटा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एथरे जड़ित। गोटाए होची एसीओ सम्मेलन आ गोटे होची भारत वर्षर वैदेशिक नीति ट्रम्प को तारीफ पृष्ठभूमि रे। प्रथम बिंदु को जदि आसीबा जे सांघाई सहयोगी सम्मेलन जोटा चाइना रो इनिशिएटिव रे आरंभ होइतला। वर्तमान 10-20 राष्ट्र जोग देलेनी एवं अन्य संगठन माने अछंती। तो ये गोटे विकल्प व्यवस्था विश्व रे जोटा साम्राज्यवादी अमेरिका रो नेतृत्व रे जो व्यवस्था अछि एवं द्वितीय विश्व युद्ध परे जोटा आमे कहूछु यूरोसेंट्रिक बा यूरोप केंद्रिक एवं गोटे विश्व पुंजीवादी व्यवस्था ताकू नै कि थिला। शीतल युद्धर अवसान परे सोवियत यूनियन विपर्जय परे अमेरिका एकछत्रवाद रो जय यात्रा विश्व रे हला। जगतीकरण प्रक्रिया को से माने आनिले, WTO इत्यादि सब विश्व श्रृंखला तैयारी कले। ताकू जदिओ सेतेबेले चाइना किछि परिमाण चैलेंज करथला, चाइना मध्ये अनेक परिमाण रे से व्यवस्था को अंशदार हैला। तो वर्तमान एसीओ सम्मेलन गोटे विकल्प व्यवस्थार अनुसंधान अछि एवं ट्रम्प को टैरिफ आक्रमण परे ये एक्चुअली कारण कोन? ट्रम्प करे जो टैरिफ रो कारण कोन? किछि लोग कहउछन्ती ट्रम्प मानसिक भाव रे संतुलन रक्षा करि परनांती, मन इच्छा एगुडा सब निर्दिष्ट गोटे रणकौशल साम्राज्यवाद अच्छी। कारण यहाँ पुंजीवादी संकट गोटे प्रतिफलन विश्व पुंजीवादी व्यवस्था रे विशेष करके अमेरिका रे मुद्रास्फीति निजुक्तिर सुजोग संकुचित होइजिबा, दरदाम बढ़िबा सीरियस क्राइसिस रे अमेरिका थिला जो पृष्ठभूमि रे स्लोगान दे ट्रम्प जितिले। तेणु ट्रम्प प्रथम पाले जाते द्वितीय पाले से नीति ग्रहण कले नहीं। तेणु अमेरिका को ग्रेट करने जो स्लोगान देके आसते से टैरिफ को एक अस्त्र भाव में व्यवहार करिकी जो विश्व वाणिज्यिक श्रृंखला WTO नेतृत्व रे अमेरिका नेतृत्व रे हितला। WTO व्यवस्था विश्व वाणिज्यिक संगठन व्यवस्था तार तो सब राष्ट्र मान ताको मानुथिले। जदि कार किसी कंप्लेन थिला WTO पाखरे जाई ग्रीवांस जणाउथिले, कि से व्यवस्था को ट्रम्प तारीफ माध्यम ध्वंस कर देले। तो सारा व्यापी विश्व रे रिएक्शन हला। रिएक्शन हला परे एटा गोटे सुजोग देला समस्त को जे यूनाइट होगा पे। यही पृष्ठभूमि रे एसीओ रो 25तम सम्मेलन हला, वार्षिक सम्मेलन जोटा विगत 24टी सम्मेलन ठारू संपूर्ण भिन्न। कारण तीनोटी प्रमुख राष्ट्र एथिरे सक्रिय भाव जोग देले, जेते विश्व गणमाध्यम रो फोकस बा यूरोप अमेरिका रो नेता मानकर फोकस रहला विशेष करके पुतिन, मोदी एवं जिनपिंग। तेणु एंकर पृष्ठभूमि कौन होउची? तेणु एसीओ तीनोटी वार्ता विश्व को देला। गोटा हला जे अमेरिका रो एकछत्रवाद को आमे स्वीकार करिबुनु, आमे प्रतिरोध करूछु, आमे गोटे विकल्प व्यवस्था खोजछु। द्वितीय वार्ता हला जे अमेरिका जो टैरिफ से केवल विश्व को क्षतिग्रस्त करने, अमेरिका अर्थनीति क्षतिग्रस्त करूची। सेतपे आमे अलगा बाजार सहित संयोजित करिकी अमेरिका रो परमिशन हमर दरकार नहीं, अमेरिका रो सिक्योरिटी दरकार नहीं बा अमेरिका रो दादागिरी मध्ये दरकार नहीं। गोटे विकल्प तैयारी ही परे एवडा को संभावना एसीओ मीटिंग रे हला। तृतीय कथा हला जे गोटे 7 दिन 8 दिन भीतर एंटायर जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गला। जो भारत चाइना बसु नथिले, कथावार्ता हो नथिले, गलवान परे फ्लाइट बंद हो जाइथिला एवं टिकटॉक भलिया आप बंद हो जाइथिला, से हठात सब प्रक्रियाटा त्वरान्वित हो गला। या पछरे जदियो मेजर फैक्टर होची ट्रम्प कर भारत को टार्गेट करके तारीफ बसेबा, किंतु एटा एकमात्र कारण नहीं, एटा एक गुरुत्वपूर्ण कारण, एकमात्र कारण नहीं। तो यार कारण गुडी कहला जो मानकर इल्यूजन थिला, विशेष करके जो माने एनडीए सरकार अछि बा बीजेपी तांकर जो वैदेशिक नीति पृष्ठभूमि से माने मनमोहन सिंह को अमलरू अमेरिका निकटतर होते। आपनकर मन थिबो मनमोहन सिंह जो सिविल न्यूक्लियर डील जाको नहीं कि वामपंथी मान सहित द्वंद्व हला, सरकार भाग्या गला बा वामपंथी मानकर कांग्रेस सहित मेंट भांगिला। से जो सिविल न्यूक्लियर डील की सेतबे जो माने प्रशंसा करुथले से माने वर्तमान सेतु शिक्षा नबा उचित जे अमेरिका केते भरोसा योग्य बा विश्वास योग्य। एंटायर इतिहास रे अमेरिका हमु केबे सहयोग कर नै। द्वितीय कारण हला किंतु चीन कोन भरोसा योग्य की? कारण
ଆଜ୍ଞା ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି ତ ହଁ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତ ନିକଟତର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାରବାର ବଢେଇଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯୋଉ ବିଟିଏ ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ଆମର ଦି ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ହୁଁ ଇଏ $500 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ କେଇ ବର୍ଷରେ ଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବା ପ୍ରଚାର ବା ଏଇଭଳିଆ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଚାର ହେଲା ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚାହିଁଲା ତାର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କମ ଟିକସରେ ଭାରତର ବିରାଟ ବଜାରରେ ଚାଲିବ ହଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିପଦ ଆସିଲା ଯେ ଭାରତର ଯୋଉମାନେ କୃଷକ ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଏମାନେ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ତାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ $2,000 ରୁ $3,000 ସହାୟତା ଦଉଛି ହୁଁ ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚାଷୀ ଭାଗ ଇଏ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ଚାଷୀ ଇଏ 5,000 10,000 ରୋଜଗାର କରିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁ ହଁ ଇଏ ବଡ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ହୁଁ ଆମେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁଁ ତେଣୁ ଇଏ ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ତାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା ଭାରତ ରେଜିଷ୍ଟ କଲା ଏଇଟାକୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ହଁ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ନାହିଁ କାରଣ ତଥାପି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର କିଛି ଇଲ୍ୟୁଜନ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଆମେରିକା କିଛି ବୁଝି ଯାଇପାରେ ବା ରାଜି ହେଇଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ ଚାଲୁଛି ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଁ ଫାଇନାଲି 50% ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସିଗଲା ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଲଗା ଆଳ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ରଷିଆରୁ କାହିଁକି ତମେ ତୈଳ କିଣୁଛ ତେଲ କିଣୁଛ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉଠୁ ତୈଳ କିଣିବ ଲାଭ କରିବ ଲସ୍ କରିବ ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ଭାରତର ଯେହେତୁ ରଷିଆ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଇତିହାସରେ ଏଟା ପରୀକ୍ଷିତ ହଁ ତେଣୁ ଭାରତ ରଷିଆକୁ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଲା ଯିବ କୁଆଡେ ତ ହଁ ଚାଇନା ତା ଆଡୁ ପଜିଟିଭ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚିଠି ହଉ ବା କାଜାନରେ ମୋଦି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭେଟ ହଉ ଇଏ ହୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବା ଉତ୍ତେଜନା ନୁହେଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚାଇନା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ବର୍ଡର ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ହଁ ଆମେ ଅତୀତରେ ଚାଇନା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତା ଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଲା ଏବଂ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିକି କାହାର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଫ ମୁନିଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲେ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରିବାର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ଆମେରିକାରେ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଚାହିଁଲା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଆନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ତୈଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ନବ ଏକଥା ଟ୍ରମ୍ପ ବି କହିଲେ ତ ହୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହଁ ସେଥିରେ ଚୀନ ବିବ୍ରତ ହେଲା ଭାରତ ବିବ୍ରତ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିବ୍ରତର କାରଣ ଥିଲା ଆମର ସେ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ କାହିଁ କୋଳେଇ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିବ୍ରତର କାରଣ ଥିଲା ଆମର ସେ ମିତ୍ର ତାକୁ କାହିଁ କୋଳେଇ ନଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଯଦି ଚାଇନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଚାଇନା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ହଁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ନିକଟତର ହବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ହଁ ତେଣୁ ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18% ଆମେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାର ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଶତକଡା 18% ଆମେରିକାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମେନଲି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଲେବର ଇଣ୍ଟେନସିଭ ହଁ ଜୁଏଲାରୀ ହଉ ଲେଦର ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଷ୍ଟିଲ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଲୁମିନିୟମ ହଉ ବା ଚିଙ୍ଗୁଡି ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ହଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲେବର କାର୍ପେଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ହଉ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନସିଭ ଆମର ଶ୍ରମ ବା ଆମର ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରହାର ହବ ହଁ ୟାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ଦେଶରେ ଆବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ବାଇଂ କାପାସିଟି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତୀକରଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡିକି ହୁଁ ମିଡିୟମ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହୁଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଁ ଯଦି ଭାରତ ଚୀନ ମିଶୁଛନ୍ତି ଦିଟା ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଁ ଏବଂ ବଜାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବଡ ବଜାର ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକି କରିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ 80% ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଇନା ପାଖରେ ଅଛି ଜାପାନ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି ହୁଁ ତେଣୁ ଚାଇନା ଆମକୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବ ଆମ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା ରେୟାର ହୁଁ ଆର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରେୟାର ଆର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ହୁଁ ଆମେ ଜାପାନ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଭାରତ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୋଲାର ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବା ଉଚିତ ହୁଁ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଯେ ମାଇନସ ଆମେରିକା ବହୁତ କଥା ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ହଉଛି ଏସୀୟ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ବି ୟାର ରହିଛି ଯେମିତି କି
जोठी भारत वर्तमान अच्छी से जगार ही पाकिस्तान अच्छी आमे किछि फोटो को केमिति आकार देखौछु कौन करूछु अलगा कथा किंतु सेठी मध्य पाकिस्तान रो मुख्य सेठी अछंती समान जगार अछंती समान परिस्थिति रे एवं आमे भूलिबा उचित भी नुहे जे पहलगाम टेरर अटैक बेले जना पड़िथिला जे चाइना रो को प्रकार सपोर्ट पाकिस्तान को रहिछि ए कथा को आमे भूली जाई परिबा कि एवं जेमती कुआ जाउछि जे मोदींकर नेहरू नीति उल्टा भी पड़ जाई पारे कारण 62 आघात को आमे कोन भूली पारिछे कि ए जो परिस्थिति गुडी को सब रहिछि केते विश्वास योग्य चाइना से मध्य अमेरिका विश्वास तो हैला नहीं चाइना मध्य विश्वास योग्य के नुहे से प्रश्न सब बेले रहिछि नुहे कि वर्तमान भारत तार निज दृष्टिकोण रु निज जातीय स्वार्थ हो बा निजर देशर स्वार्थ हो ये दृष्टिकोण रु समग्र विश्व को देखिबार समय चल जाइछि कारण विश्व रे एते द्रुत परिवर्तन होउची जियो पॉलिटिकल शिफ्ट होउची माने क्षमता केंद्र परिवर्तन होउची क्षमता केंद्र आ यूरोप केंद्रिक है कि नहीं कि अमेरिका केंद्रिक है कि नहीं ये शिफ्ट करूची चाइना को शिफ्ट करूची रशिया को शिफ्ट करूची किछि कारण भारत को सुपर पावर सृष्टि होउची सुपर पावर बा रीजनल पावर आछन यदि आंचलिक संगठन माने गुरुत्व बेसी भूमिका निर्वाह करछन आपनकर यूरोपियन यूनियन हो ब्रिक्स हो एसीओ हो साउथ एशिया ऑर्गेनाइजेशन हो ये समस्ते माने आंचलिक संगठन किछि राष्ट्र मिसिगला बेलू तांकर विश्व रे प्रभाव रहउची एवं गुरुत्व रहउची ये जो चाइना स्पेसिफिक कथा कहिले जो प्रश्न उठुची दीटा तार नैरेटिव अछि गोटे होची चाइना सहित हमर तिक्त अनुभूति इतिहास रछि 62 युद्ध हो गलवान हो डकलाम हो विभिन्न इश्यू अछि 2017 20 आज्ञा हाँ किंतु कथा होची जेतरे बृहत्तर अर्थ को आपण जिबे आपण विकल्पटा देखिबे विकल्प जेहेतु अलगा विकल्प नाही केवल कूटनैतिक वाणिज्यिक सहयोग अछि एटा को ओवरकम करि हबो इतिहास रे विश्व इतिहास रे कोटा फाइनल नुहे कारण आमे तो वर्ल्ड ऑर्डर कथा को जो विश्व शृंखल द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व हिटलर जा थिले बा जर्मन जापान एवं इटाली जा थिले एंटायर परिवर्तन हेगला अल्प दिन भीतर पुणी अमेरिका रशिया इमर्ज करिगले रशिया एते शीघ्र पतन हेकी भांगी जीवो तास बेला खंड खंड हे जीवो ए कथा की परिकल्पना हेतले अमेरिका वाला भी करि पारनथे हठात चेंज हेगला तेणु विश्व रे द्रुत परिवर्तन होउची तार कारण होउची टेक्नोलॉजी भविष्यत होउची इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रो बैटरी सी हूँ भविष्यतर जुग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ ये हूँ भविष्यतर टेक्नोलॉजी तेणु या आम जेहेतु पछरे ओवरकम करिया पड़े जहाँ पाखे टेक्नोलॉजी से मांगणा पड़े अमेरिका तो साहाय्य कला नहीं तेणु चीन जदि सहयोग हाथ बढ़ाऊँ आम जीवा पछरे किसी असुविधा नहीं आमको किसी कन्सियस होगा पड़ो पाकिस्तान कथा रहा पाकिस्तान ये फैक्टर नुहे कारण पाकिस्तान एते दुर्बल एवं तार जेते समस्या भितर से अच्छी तेणु तार जो शासक गोष्ठी जी मिलिटारी गोष्ठी बड़ बड़ जमींदार माने तांकर पुंजीवाद भी डेवलप करने पाकिस्तान ने बड़ बड़ पुंजीपति एते शीघ्र भारत बा अलगा राष्ट्र भाया डेवलप करना शिक्षा स्वास्थ्य जो विकास कार्यक्रम से पछुआ तेणु सी गोटे संघर्ष भितर जुझुची जाऊ कही परिया बाहर बाह्य ऋण बाह्य सामाजिक साहाय्य एवं सेठी चाइनार इंटरेस्ट अच्छी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करुची बंदर तैयारी करुची रास्ता तैयारी करुची बेलुचिस्तान रेयर अर्थ अलगा जिनस एक्सप्लोर करिया चाहूची सेठी चाइना और अमेरिकार इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट अच्छी अमेरिका चाहूची ताको माडी आसीबो चाइना ऑलरेडी गुडाय जगह जाइछि भितर प्रवेश करिवे तो पाकिस्तान नो प्रॉब्लम बर्तमान कोन पाकिस्तान चाइना और अमेरिका भीतर बर्तमान मझिरे पेशी होउची तो ये सुजोग रे भारत और चाइना जदि क्लोज हेई पारिबे एवं जो जार इंडिकेशन उभय देइचंती जिनपिंग एवं मोदी तो एथिरे आमे कसस हबा किंतु याकू गोटे गोष्ठी भारत वर्ष भितर जो माने अतीत जोर चाइना विरुद्ध कहते चाइना बंद कर दियो चाइना बाण किण ना इकण ना सब कहते कूटनीति से हुए ना छेड़े पड़ो कूटनीति से कथा हुए ना मानस सर ताहले जदि केतेबेले भी कहा सहित हाथ मिसेबाकू पड़ी पारे जे से ट्रेड पाई हो बा अन्य कोनोसी कारण दृष्टिकोण हो ताहले काहे कि शीर्ष नेतृत्व एमती किछि वक्तव्य रखंती जो वक्तव्य को पूरा विश्व देखे जे एई किछि दिन पूर्वरु ही कहिसंती जे छोट आखिर गणेश आसुचंती बोली शीर्ष नेतृत्व ए कथा जतबेले आम देशर शीर्ष नेतृत्व कहउचंती ता तो वैदेशिक जो संपर्क रहिछि ताको प्रभावित करूथबो निश्चित भाव रे आपण जदि जानुचन जे आ 2 मास परे हमरो तांको सहित संपर्क करिबाकू पड़ी पारे कारण टैरिफ रा आशंका तो जेबेठू ट्रम्प आसलेनी सेबेठारू ट्रम्प न आसीथिबा आगुरु मध्य टैरिफ संपर्कित संकेत देई सारिथिले देखंतु मु कहली क्विक डेवलपमेंट जो बडा हला एवं विश्व रे देखंतु कनाडा विरोध कला अमेरिका मेक्सिको विरोध कला
ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାଜିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ମୁଦ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ବିକଳ୍ପ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିକ୍ସ ରେ କହିଲା ବେଳେ ଭାରତ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା ବା ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଉନଥିଲା। ହୁଁ ଭାରତ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲା କାରଣ ଆମେରିକା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଭାରତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିକଳ୍ପ ମୁଦ୍ରା କଥା ଯଦି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ତ ହୁଁ ଏଇଟା ବଡ ମାଡ ହଉଛି ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ବା ଡଲାର ହେଜିମନି ଉପରେ। ଇଏ ଡିସାଇଡ କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ। ତେଣୁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବା ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ଶୀର୍ଷ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କୋଉଟା କହିଲେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ଥିଲା ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁତିନଙ୍କର ହଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ଶରୀଫ କୋଣରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲିଡର ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଇଁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଟା କ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଛକରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ଉଚ୍ଚ ବାସ୍ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ କୂଟନୈତିକ କିଛି ସ୍ତରରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ହବ ୟାର ହଁ ଇଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୁଁ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯୋଉ ଛୋଟ ଆଖିର ଗଣେଶ ଆସିଲେ ବା ଏଇ ହୁଁ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ବା ସାଟାୟାର ଇଏ ହୁଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନର ବ୍ୟଙ୍ଗ। ହୁଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସେଠି ଗଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ବସିଲେ ଏବଂ ମିଶିଲେ। ସିଏ ତ ହୁଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଠି ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ ଏବଂ ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ହବ ହୁଁ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଜଣେ ଖାଲି ଚାଇନା ଲାଭ ନେଇକି ପଳେଇବା ଆମେ ପାଇବାନି ସେମିତି ନାହିଁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କସରତ ହେବାକୁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଲେଭେଲରେ ହଁ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିଏ ଅଛି ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ହୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ନହେଲେ ବି ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିହବ। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅତିକ୍ରମ କରିହବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ତାର ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବ ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହୁଁ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇନା ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଜୋର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ କିଛି ହୁଁ ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଚାଇନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି ଚାଇନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି ଯାଉନି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଚାଇନା ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ହୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର ନୀତି ବଦଳେଇବ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଚାଇନାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେରିକା ପାଖରେ ହଁ ଚାଲିଯିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ କଥା ହେଇଛି ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ ଅଫ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଛି ହୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ ହେଇଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ହୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ କଣ ଉଙ୍କି ମାରିବ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ହୁଁ ତେଣୁ ଇଏ ଦିଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଭାରତ ଯାହା ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ବସିଛି। ହୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ହୁଁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଟାରିଫ ବସି ନାହିଁ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ଦୋଷ କଣ? ଭାରତର ହୁଁ ଦୋଷ ହଉଛି ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଟାରିଫ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଟାରିଫ ଟିକସ କମେଇଲା ନାହିଁ। ହୁଁ ଭାରତର ଦୋଷ ହଉଛି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନର କ୍ରେଡିଟ ଟା ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ହୁଁ ଭାରତର ହୁଁ ଦୋଷ ହଉଛି ସେ କିଣିଲା ରଷିଆ ପାଖରୁ ତେଲ। ତ ହୁଁ ଭାରତ ଯାହା କରିବ ଆମେରିକା ଭାରତର ଆଉ ତ କିଛି ଅଲଗା ଦୋଷ ଅଛି କି ଯାହା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି? ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଥାଇପାରେ ଆମେ ତ ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ବି ବକ୍ତବ୍ୟରେ କରିପାରିବାନି। ରଖିପାରୁନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ହଁ ଯୋଉଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବନି କୂଟନୀତିରେ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭାରତ ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କଲାବେଳେ ଦିଟା ରଣକୌଶଳ ଦିଟା ନ୍ୟାରେଟିଭ ହେଇଛି। ହୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଯୋଉଟା ଲେଟ ରେ ଭାରତୀୟ ନେତା ମାନେ କଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନେ ୟାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଲୋରେ କରିବୁ କାଳେ ଆମେରିକା ପାଖରୁ କିଛି ମିଳିବ ସେ ଇଲୁଜନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହୁଁ ଆମେରିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆର 25% ବସେଇ ଦେଲେ ହୁଁ ଏବଂ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭାରତ କାହିଁକି ତାର ଟିକସ କମଉନି। ତା ହୁଁ ଅର୍ଥ ଭାରତ ଗୋଟେ ଉପରେ ଯୋଉ ବି ପ୍ରେସର ହଁ ତାର ପ୍ରେସର ଟା ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ? ହୁଁ ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ରଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ମିଶିବା ହୁଁ ବା ଏକଜୁଟ ହବା। ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ସେ ଭାରତକୁ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ସେ ତ ରଷିଆକୁ ନେଇପାରିବେନି ହୁଁ କି ଚାଇନାକୁ ନେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ। ତାଙ୍କ ହୁଁ ସହିତ ସେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରିବେ। ସେ ଚାଇନା ଉପରେ ଟିକସ କାହିଁ ବସଉନାହାନ୍ତି? ଚାଇନାର ହଁ ରେୟାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଇନାକୁ ବସେଇକି ସରେଣ୍ଡର ବେଣ୍ଡିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଣ୍ଡ ହଉନି ହୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁନି। ତାର ଆଚ୍ଛା ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ହୁଁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଟିକସ ବାୟୋଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଟିକସ ଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଆମେରିକାକୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିବା ତା ଜିନିଷ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଭିକ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବା କି ନା ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର? ନାଇଁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଏଠି ପରାଜୟକୁ ବିଜୟ କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତ ଲଢୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହୁଁ କୂଟନୈତିକ ସାଫଲ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଓକେ ଏଇ ସେନ୍ସ ରେ ଓକେ ଯେ ସେଇ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ର କଥା ଆସୁଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେଥିରେ କହୁଛି। କାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
सेठी अवश्य पाकिस्तान मध्य सेथिरे से संबंधरे स्वाक्षर कला किंतु सेथिरे ना दिया जाई परलानी निर्दिष्ट भाबरे एहाकू कोन कोहे परिबा हमें नहीं प्रथम जो राजनाथ सिंह जाइए पहलगाम रे ना रही पार्लानी से डॉक्यूमेंट दस्तखत कले नहीं से दृष्टि एटा जो मिलित घोषणानामा तैयारी हला सेतरे जेहेतु आतंकवाद रहिला सीमा पार आतंकवाद रहिला पहलगाम रहिला ता सहित जाफर एक्सप्रेस रहिला से दृष्टि भारत रे एटा कूटनैतिक साफल्य बोली कहि परिबा कारण पाकिस्तान सेतरे दस्तखत कला तापर पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर थिला समस्ते सन्त्रासवाद को विरोध करथले किंतु सन्त्रासवाद प्रधानमंत्री वक्तव्य मुख्य अंश थिला जदि आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा शेष पार्ट थिला जोटा से एससीओ रो कहिथिले संज्ञा निर्धारण करिकी जे सिक्योरिटी कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी लास्ट सकेल गोटे इनक्लूसिव वर्ल्ड एवं मल्टीपोलार वर्ल्ड पाई आमे काम करिया उचित एटा भारतर वैदेशिक नीतिर लक्ष्य एटा स्वागत योग्य कथा हम गोटे सार्विक विश्व व्यवस्था बा बहुपाक्षिक व्यवस्था पाई काम करिया उचित किंतु दुर्भाग्यर कथा जे एठी जो गणमाध्यम माने जो माने सरकार को समर्थन करूचंती से पाकिस्तान सेंट्रिक एनालिसिस करूचंती जे पाकिस्तान को पीठा करा गला प्रधानमंत्री को हमर नहीं सन्त्रासवाद रहले सन्त्रासवाद गोटे छोटिया तीन भाग जदी मोदी वक्तव्य को आपण देखिबे तीन भाग रु गोटे भाग मात्र सन्त्रासवाद थिला आउ दी भाग कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी ऊपर थिला एवं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऊपर थिला किंतु ई जो गणमाध्यम ताकू जो भली भाबरे एनालाइज कला एवं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रो स्टेटमेंट को भी देखला नै जोटा सुविधा हला माने खाली सन्त्रासवाद पाकिस्तान पर विजय हला भारत सहित पाकिस्तान आदौ तुलनीय नुहे कौन क्षेत्र में छोटिया राष्ट्र गरीब राष्ट्र तेणु आमर विजय पाकिस्तान होगला आम गोटे विराट क्रेडिट नहीं जावा एमती भाविया उचित नुहे आम ता द्वारा कौन कले मोदी वक्तव्य जो मूल कथा थिला जोटा माने गोटे भविष्य विश्व पाई गोटे मोराल बा सॉफ्ट पावर रे बहुत उच्च मानर थिला चाइना सहित एवं रशिया सहित सेटा को आमे जनमानस रे जो प्रतिफलित करबारे केते सफलता हेले सफलता पाइले गणमाध्यम द्वारा मु गणमाध्यम कथा कहूची सेटा कोड ना कोड आमे गोटे बड़ अपॉर्चुनिटी मिस करि गले हम कह जाय परियो आगे आ गोटे छोटिया गोटे जोड़े प्रश्न रे सारी देवी आपण एक्सपेक्ट करूथिले कि जे एई जो चाइना गस्त संघाई सहयोगी संगठन रे समिट रे एस जयशंकर को उपस्थिति को आपण एक्सपेक्ट करूथिले कि जहां देखिबा को मिलिलानी नहीं सेटा सहयोग रहा कथा कारण जिते टॉप लीडरशिप जाऊँची एवं ता सहित अन्य राष्ट्र सब वैदेशिक मंत्री बा गुरुत्वपूर्ण पदाधिकारी माने आसुचंती एवं एटा भारत रो वैदेशिक दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला तो जयशंकर जेहेतु जने सक्रिय वैदेशिक मंत्री एवं विश्वर समस्त कथा तांकर मंतव्य अछि विश्लेषण अछि तेणु नेचुरली हम आशा करिया कथा से उपस्थित रहबा माने भलो ही था उचित किंतु कौन कारण हम तो कहि परिबानी निश्चित भाबरे किंतु डोवाल कर उपस्थिति थिला शेष प्रतिक्रिया चाहिबी वर्तमान जहां भी संपर्क रो कथा कहा जाउची शत्रुता भी ट्रेड पाई मित्रता भी ट्रेड पाई जहाँ भी किसी घटुची ए ट्रेड को आधार करी जेतेबेले आमे संपर्क कहा सहित कहा पाखु को जाउछु एवं कहा ठू दूर होउछु सेही समय रे आमर अखंडता आमर सार्वभौमत्व नै करी आमर टेरिटोरी भीतर को प्रवेश रो जो रहिची जो घटना गुडी क्रम गुडी रहिची ताकू नै करी आमर बार्गेन कैपेसिटी रहिबो कि आमे गोटे एते बड़ उपभोक्ता राष्ट्र आमर से कैपेसिटी टाकू गोटे एक्सरसाइज करिबार याकू सुजोग भाबरे व्यवहार करा जाई पारे कि केवल भारत कथा नुहे समग्र विश्व रे जितेबाला जगतीकरण प्रक्रिया 3 दशक धरी हालानी एवं आमे पोस्ट ग्लोबलाइजेशन बा उत्तर जगतीकरण अवस्था को आसी गलानी सेठी टोटल ट्रेड गोटे इंपोर्टेंट होची युद्ध रे भी इवन रूस यूक्रेन युद्ध रे किए रेयर अर्थ मटेरियल नबो किए लाभा नबो से कथा आसी इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध रे मध्य तेल कोठी अछि तेल कार इंटरेस्ट से कथा आसी तेणु ट्रेड बर्तन डोमिनेट करछि कारण विश्व पुंजीवादी व्यवस्था संकटग्रस्त अछि नुआ नुआ अंचल नुआ नुआ क्षेत्र नुआ नुआ जगह से खोजुची व्यवसाय वृद्धि पाई तेणु ये बर्तमान विश्व राष्ट्र राष्ट्र भीतर संपर्क को निर्धारण करुची बा डिसाइसिवली प्रभावित करुची आमे कहि परिया गुरुत्वपूर्ण भाव में प्रभावित करुची तेणु ये क्षेत्र रे कार सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो नै कि जगतीकरण आसिला परे अनेक राष्ट्र जे विकास रो गरीब राष्ट्र तांकर सार्वभौमत्व को तांको सैलिस करिया पड़ुची भारत एक बड़ देश तार शक्ति मध्य कम नुहे तेणु आम बार्गेनिंग पावर कमिजी बोली आम कहि परिबा नै किंतु बार्गेनिंग पावर पई आमे ट्रेड पई अनेक समय आम कंप्रोमाइज करिया
पड़ी पारे भविष्य में ये संभावना अच्छी तेणु आमको सार्वभौम क्षमता बार्गेनिंग वाणिज्यिक स्वार्थ ये सबको संतुलन रक्षा कर जीवाक पड़ो तेणु ये संतुलन में कार पाला केत भारी हो ट्रेड हम कि सॉवरेनिटी हम कि बार्गेनिंग पावर हम से आगामी दिन समय नेतृत्व एवं परिपक्व डिप्लोमेसी भारतर डिप्लोमेसी अनेक समय परिपक्व होती आज नुहे नेहरू अमलू तेणु आम आशा करवा भारत तार स्वार्थ निश्चित भाव में सठिक मार्ग में कूटनैतिक चाल खेल गेम खेल निजर स्वार्थ को जगिया सक्षम हम नेहरू नीति जो कहुचे नेहरू नीति को आपणाउछंती वर्तमान मोदी ताको गोटे धाड़ी रे आपण केमती समीक्षा करिवे भारत वर्ष रे स्वाधीनता परे किछि नथला खाइबा नथला आर्म्स नथला सेतळे नेहरू ग्लोबल लीडर हेतिले नॉन अलाइंड मूवमेंट पई सेतो हम सॉफ्ट पावर कहूँ मोर हार्ड पावर नथला बर्तमान हार्ड पावर मोर बहुत बढ़ी हेछि सॉफ्ट पावर आमे मध्य व्यवस्थित करूछु जेतळे कहले जिनपिंग जे हमर सभ्यतागत संपर्क अच्छी भारत सहित प्रधानमंत्री मोदी कहले चाइना सहित अच्छी तो यहाँ सॉफ्ट पावर जोटा नेहरू विहान डिप्लोमेसी नेहरूंकर जो कूटनैतिक सफलतार कहानी है जे गोटे नैतिक मूल्यबोध भित्तिक आइडियालिस्ट बोली समालोचना करती कि तार विकल्प विश्व व्यवस्था नहीं जमी आम गांधीवाद को आज अधिक प्रासंगिक विश्व विशृंखला भितर देखुं से भाव में प्रधानमंत्री मोदी जदि से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी करुँच स्वागत योग्य कथा भल कथा एवं भारतर छवि गोटे नैतिकता भितर जदि विश्व में गोटे जमी मल्टीपोलार वर्ल्ड इनक्लूसिव वर्ल्ड कथा से कहते तो डेफिनेटली नेहरू विहान पॉलिसी पुनः प्रचलन पुनः परीक्षण होपर मोदी हाथ में आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद मानस सर एतिक समय देछन्ते आलोचना पई भारतर कूटनैतिक रणनीति को वर्तमान पूरा विश्व भी देखुछि एवं एससीओ समिट परे आमे एक भिन्न पंथा आपणैछु एवं ए भिन्न पंथा वर्तमान परिस्थितिर आवश्यकता बोली कुआ जाउछि ए संपर्कित आमे आलोचना करथुली स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछि नमस्कार।